बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। उस वाक़ये ने हर ज़ी शऊर के दिल को खून के आंसू रुला दिया। ये वाक़या आपको बताते हुए मेरा अपना दिल भी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ये इसके हक़ाइक़ आप अहबाब तक पहुँचाने इंतहाई ज़रूरी हैं और ये भी बताना ज़रूरी है कि अब इस केस में क्या नया रुख आया है, क्या नई तहकीकात आई हैं और क्या एक्चुअल वजूहात हैं। और इसमें यह भी आपको बताना है कि हाकिम वक्त का इसमें क्या कसूर है, गवर्नमेंट जो है उनका भी इसमें अच्छा खासा कसूर है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस वाक़यात की तफसीलात क्या हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन किराम, ये वाक़या आज से चंद रोज़ पहले पेश है, जिसमें बच्चियों के जो सर हैं उनके जिस्म से जुदा कर दिए गए और बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, उनका अपना सगा भाई था। बच्चियों की उम्र 6 साल, 8 साल और 11 साल तक है। और ये वाक़या जो है क्यों पेश आया? उसने अपनी भाइयों बहनों को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा भाई जो है उसने अपनी 3 बहनों को कत्ल किया बेदर्दी से। वजह क्या है, अपडेट्स क्या हैं, पुलिस ने तफ्तीश में क्या निकाला है? बहुत ही दिल खराश वाक़या है और ये बात आपके साथ शेयर करते हुए मेरा दिल इसमें शदीद दुखी है, गमी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इसकी मज़म्मत करूं। इसकी सिर्फ मज़म्मत कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील कि मैं मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मज़म्मत करूं। हमें अपने आप पर काम करना चाहिए, सोसाइटी को किस तरह बेहतर किया जाए। नाज़रीन किराम, होता कुछ यूँ है कि इन बच्चियों को मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो वाक़या पेश आया उसमें जो गंदा शातर गलीज़ दिमाग था, हमारे पास जो इत्तलात आई हैं, जो उसका भाई है उन बच्चियों का, बासत नाम का, वो नशे का आदी था, आइस का नशा करता था। हालांकि क्या है, कहा यह जा रहा है ज़हनी मरीज़ है, ये इशू नहीं है। नशे का आदी होना एक अलग चीज़ है और एक तरफ हमने देखा कि पबजी की जो बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये नशे से ही बड़ी बीमारी है। पबजी के वजह से ही एक सीमा नामी ख़तून जो है वो भारत में, उसका राब्ता एक लड़के से होता है, वो उधर चली जाती थी और एक शख्स पबजी से मर्डर के तरीके सीखता है, कत्ल करने के तरीके सीखता है। अभी तक जितने लोगों से मैंने इस बारे में बात की है, जो मैंने रिसर्च की है, पबजी से बहुत से लोगों ने बहुत से मुख्तलिफ़ गंदे तरीके कत्ल करने के सीखे हैं। आपने देखा होगा पबजी से ही मुतल्लिक एक वाक़या आया था पाकिस्तान में, एक मस्जिद के अंदर भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब मुझे ये लगता है इस तमाम तर वाक़ये की तफसील बताने से पहले मैं ये डिमांड करूँगा पबजी को बैन किया जाए, पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। यहाँ पर जितनी बेरोज़गारी है, इससे टाइम ज़ाया होता है, जितना आवाम स्ट्रेस में है, बिजली के रेट्स देखें, बेरोज़गारी देखें, महंगाई देखें, लाकानूनियत देखें, इन वजूहात की वजह से यहाँ पर पबजी बैन होनी चाहिए। नौजवान बेरोज़गारी में डूबे हुए हैं और ऊपर से पबजी खेल के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, करना कुछ नहीं, फिर कहते हैं जी बेरोज़गारी होगी। पबजी से इस बंदे ने कत्ल करना सीखा। घर में उसका अपनी वालिदैन के साथ इतना अच्छा था नहीं ताल्लुक़, प्रॉपर्टी का कोई इनका इशू था, जिसकी वजह से बासित का खून जो है वो सफ़ेद हो गया और बासित ने अपनी सगी छोटी मासूम बहनों को कत्ल कर दिया बेदर्दी से। और ये लड़का एक निजी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी नौकरी कर रहा था। अब उससे तफ्तीश की गई, तफ्तीश में मुतमिन नहीं कर सका। अब उसने चालाकी क्या की, उसने जो अपनी बहनों को कत्ल कर चुका था, पुलिस को खुद उसने कॉल की, रेस्क्यू की टीमों के साथ मिलके वो तलाश भी करने का ड्रामा करता रहा। रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलके बच्चियों को तलाश भी करता रहा। और 3 उनकी बहनें हैं, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को गिरफ़्तार किया गया। 12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये मुतमिन ना कर सका तो फिर उसने ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ, उसी ने ही अपनी तीनों बहनों का कत्ल किया। आजकल खून सफ़ेद हो चुके हैं प्रॉपर्टी के मामलात में। उसके वालिद ये कहते हैं कि ये अक्सर डिमांड करता था, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। और ये आप देखें कि उसके वालिद जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये कोई ज़हनी मरीज़ भी नहीं है, ये आइस का नशा करता है और पबजी खेलता है, जिसकी वजह से उसने ये काम किया। उसके वालिद साहब जॉब पे गए हुए थे
والدہ ان کی گھر پہ نہیں تھی، باقی بھائی دونوں اپنے کاموں پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ اپنی بہنوں کو یہ کہہ کر کہ آؤ پلاٹ پر مرغی پکڑتے ہیں، اسی بہانے اپنی بہنوں کو وہ لے کے گیا۔ اس کے بعد اس نے بے دردی سے اپنی بہنوں کو قتل کر دیا۔ اس کا دل کیوں نہ دہلا، اس کے ہاتھ کیوں نہ کانپ گئے کہ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تینوں بہنوں کو قتل کر دیا۔ اس نے اپنا موقف یہ رکھا ہے جی میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے توجہ نہیں دیتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو خالی یہ وجہ نہیں ہے، یہ چاہے کچھ بھی تھا، کچھ بھی ہو، اس کو ذہنی مریض کہہ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ ذہنی مریض بھی ہے تو اس کا علاج کر کے اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کسی کو اس درد دکھ سے نہ گزارے، لیکن انسان جب اپنے پاگل پن پہ آتا ہے نا تو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ خامد نے بیوی کو قتل کر دیا، اس کے بعد وہ اندر میں رشتہ دار پڑتے ہیں اور وہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو بالکل معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر اس سے بھی آگے چلیں تو کیا آتا ہے، اولاد نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا، بچے نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، پھر جناب اندر رشتہ دار پڑتے ہیں، اس کو معافی تلافی ہو جاتی ہے، جو کہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال اب اگر اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو ذہنی مریض کہہ کے اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو کیا اس کی تینوں بہنیں واپس آ جائیں گی؟ پوری دنیا میں پاکستان کا کیا امیج بنا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو بہرحال ہماری اس میں ارباب اختیار سے گزارش یہ ہے، ہائر اتھارٹی سے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو گرفتار کیا ان سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بالکل رہائی نہیں ملنی چاہیے، اس کو فری مت کیجیے۔ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، الٹریسی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایموشنز میں آ کے اس طرح قدم اٹھا جاتے ہیں جو کہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اب اس میں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حاکم وقت کا قصور ہے، وہ کس طرح سے ہے؟ حاکم وقت کی پوری توجہ اس ٹائم صرف اور صرف عمران خان کو گرانے پہ ہے۔ حاکم وقت کی مکمل توجہ اس ٹائم صرف اور صرف عمران خان کو گرفتار کروانے پہ ہے، اور حاکم وقت کی ساری توجہ اس ٹائم تحریک انصاف کو دبردوز کرنے پہ ہے، کیونکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اریسٹ کروا لیں، اس کو اریسٹ کروا کے پھر الیکشن میں جائیں، کیونکہ وہ پوچھتا ہے کہ جناب ملک کا ستیہ ناش کیسے کر دیا، اس کا یہ قصور ہے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ غریب کو آپ نے 2 ٹائم کی روٹی سے محروم کر دیا، اس کا یہ قصور ہے۔ تو جب حاکم وقت کی گورنمنٹ کی سارے اداروں کی توجہ اس طرف ہوگی کہ فلاں جماعت پی ٹی آئی کو اور اس کے چیئرمین کو کیسے زبردست کرنا ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات سوسائٹی میں جنم لیتے ہیں، کیونکہ اداروں کی توجہ نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آپ تمام احباب اپنے ارد گرد بھی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے نوجوانوں پر نظر رکھیں، اور آپ بھی اپنے جو بچے ہیں ان کو توجہ دیجیے۔ اور آئس کا نشہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پب جی کا نشہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، اور آئس کا نشہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کون سا نشہ کرتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے، یہ سارا آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔